I tahu yang I want to represent my culture. Hari ni Alhamdulillah rasa macam support is growing bigger. Sebab the two previous show yang kita buat tak seramai hari ni. So like every time we do show, dia makin lama makin ramai. And Alhamdulillah feedback was good. Sebab bila kita buat meet and greet, I usually as an owner, I would ask them semua macam enjoy ke tak show. Most of the time, hopefully bukan sebab jaga hati lah, tapi most of the time they say that the show is good and they enjoy it. So I'm very happy with what we have today. Okay Syaukat, kalau kita kata tentang minat, memang ramai yang minat, tapi tak semua orang yang sanggup melabur untuk ada satu federasi macam ni. So mesti bukan jumlah yang sikit. Syaukat laburkan, apa yang buat you yakin untuk buat semua ni? Jujur kalau nak terus terang, tak yakin pun. tak pernah yakin daripada dulu sampai sekarang. But it's more of kita kena buat apa yang our heart says. So macam saya, macam wrestling is a passion. And at the same time bukan saya seorang, saya bawa passion my students yang lain macam Phoenix, Serigala semua. So diorang semua memang ada impian nak bawa wrestling ke peringkat yang jauh lagi. Tapi bila kalau saya berhenti wrestling ni, pada masa yang sama impian diorang pun akan crash lah. So pada saya lebih kepada not just me alone but growing the industry as a whole, dan bagi platform pada budak-budak ni semua untuk wrestle here, insyaAllah dengan peluang untuk berkembang jauh lagi. So kalau ikut daripada mula penubuhan tu dah berapa tahun, perkembangan tu berapa jauh lagi nak pergi? Okay, so wrestling kat Malaysia ni saya dah promote kalau masuk tahun ni dah 9 tahun sebenarnya. Dah jauh perjalanan. Tapi the growth is slow, but Alhamdulillah selepas yang viral hari tu, lepas saya keluar dekat TV kat USA tu, makin berkembang dan laju. So now I'm hoping within 3 to 5 years kita orang akan sampai peringkat yang lebih besar lagi. Dia tak boleh lari lah. Pada dekat Malaysia ni skeptical. Wrestling tu sukan yang mendedahkan badan. Kalau perempuan pula bersentuh-sentuhan. Jadi persepsi tu yang mungkin membuatkan wrestling di Malaysia lambat untuk berkembang. Syaukat sendiri macam mana tackle isu tu untuk berkembangkan? Okay, I think one of the main problems is pendapat ramai peminat kat Malaysia ni lebih kepada pro wrestling ni, dia suka banding dengan WWE. So macam mana kita buat pun, macam mana pujian kita dapat dari luar negara ke what level we go tu pun, the main yang diorang akan bandingkan adalah WWE. So bila ada mindset tu, macam apa nak tengok wrestling Malaysia bila kita boleh tengok WWE, benda tu yang kita kena kikis. So like for me, what I'll do is usually kita kena use that as fire to burn our passion. Kita buat the show seperti mana korang tengok, peminat makin lama makin ramai. So bila diorang datang live show, baru diorang boleh rasa dan tengok diorang ni actually power lah, bukan main-main. So once that happens, dia slowly akan menjangkit macam virus lah. Macam orang ni bagi tahu 3 orang kawan dia, 3 orang kawan dia bagi tahu 10 orang kawan dia. So benda ni makin lama makin akan berkembang. Yang saya aware lah, positifnya bila dekat Malaysia kita buat event, akan ada support daripada Singapore, Thailand, Australia juga. So bantuan-bantuan daripada negara-negara jiran macam ni sebenarnya untuk sama-sama berkembang di peringkat Southeast Asia boleh pergi jauh mana rasanya? Sekarang ni dekat Southeast Asia, selain daripada Australia, negara lain semua masih dianggap baby lagi lah. Baby daripada segi kita semua baru lagi. So like kat Malaysia is 9 years, Singapore is 10 years, Philippines is about 8 to 7 years. So macam kita semua actually masih baru lagi dalam wrestling as compared to Singapore yang dah sampai compared to Singapore yang dah sampai Australia punya industry has been around for over 100 years. Dia slightly less daripada Amerika dengan Japan. So diorang punya industri dah pesat lah basically. So kita orang ni semua baby, so we have no choice but to work together untuk kembangkan masing-masing. So basically if we do a show in Malaysia, ada orang daripada Singapore, Philippines, Australia semua datang, orang Malaysia sendiri akan tengok, wow, actually diorang ni besar lah. And then same thing, if we go there, that's the same mindset that they have. Audience di sana akan nampak, dan kita ni actually it's something big. Saya ada nampak juga Impact Wrestling pun ada buat try out juga kan. So Syaukat rasa dalam masa berapa tahun yang kita boleh buat satu event yang 100% local talent? Actually event untuk 100% local talent memang dah banyak kali buat dah. For the past 9 years, memang kita started with just local talents. Sebab in the end, it's always Akaumbi lah daripada our own people. Tapi I would love to see maybe in 3 to 5 years kita ada our own pool of talents yang cukup ramai, dan kita tak perlu lagi nak dapatkan support daripada luar negara. Okay, kita nak masuk tentang
career yang pengalaman kat US boleh? Boleh. Okay, first kali nak tahu dulu idola dulu Syaukat dalam wrestling. Siapa all time favourite? Soalan dia masih dapat lah. So idola all time favourite is obviously the person yang make me watch wrestling, which is The Undertaker lah. Okay, so baru-baru ni memang mengejutkan Malaysia lah. Buka mata untuk lihat talent Malaysia pergi ke US dengan bersama Booker T kan. So bila dapat jemputan tu, apa reaksi? Rasa memang perlu pergi ataupun takut pergi, ada nervous mula-mula dia? Masa first dapat the news pada tahun 2020 yang Booker T nak sign saya untuk ROW, time tu meeting, kita buat Zoom meeting pukul 4 pagi sebab the time difference between US and Malaysia. So bila Booker T bagi tahu nak sign saya, time tu menangis sampai kejut isteri nak bagi tahu yang sayang, I've made it in a sense yang ada company besar, ada legend nak sign saya ke company dia. So it was a very happy moment at that point. Tapi happy pun disebabkan pandemik 2 tahun kemudian baru sampai ke USA. Tapi alhamdulillah, nervous tu is normal because when you care for something, when you're passionate about something, memang kita akan rasa nervous. Contohnya macam kalau kita seorang pelakon pentas, because you care of the art, bila kita keluar nak perform tu memang akan rasa nervous. So the same thing with wrestling, the nervous will always be there. Tapi it's because we care, because kita nak bagi terbaik untuk penonton. So bila sampai sana, ada tak rasa jurang yang besar antara Syaukat dengan talent-talent yang lain kat sana? That's the surprise is bila saya ke sana, saya dianggap seperti seorang yang dah berilmu tinggi. So to the point bila saya ke US, saya dijemput oleh JPWA, Jacob's Pitchet Wrestling Academy. So academy ni dimiliki oleh Kane, wrestler WWE, dan juga Mayor of Knoxville, dan juga Tom Pritchard. Tom Pritchard ni ialah the person yang coach The Rock, Kurt Angle, Randy Orton dan sebagainya. So mereka jemput saya untuk mengajar di situ. And then bila saya ke ROW, saya dihormati sampai level di mana Booker T cakap kat budak-budak yang saya nak lawan ni, apa-apa pun 100% korang ikut Syaukat, sebab dia yang pandai main seni wrestling. So bila dapat macam pengiktirafan macam tu, ada tak rasa rendah diri ataupun rasa macam serius lah aku nak jadi coach? Ada mula-mula tu nak pegang tanggungjawab. Kalau dia kata jadi coach tu agak besar kan. So penerimaan dia orang pula macam mana? Okay, so bila legend cakap macam ni, nak rasa macam bangga pun tak juga. Sebab at the end of the day, saya jenis yang sentiasa rasa yang kita kena always upgrade ilmu kita. Tak pernah pandai, takkan perfect, takkan pandai, sebab in the end ilmu dunia ni luas. So we always have to find ilmu in order to improve ourselves. So macam mana pun diorang cakap saya power ke, psikologi saya sekian-sekian semua, at the end of the day tetap ada banyak lagi yang kena belajar, yang banyak benda lagi yang mungkin saya tak belajar lagi. So the humility must be there as a pro wrestler, as a performer. And then pada masa yang sama, bila sampai ke sana, bila dekat JPWA, sekolah Kane tu, mereka terima saya sebab benda tu memang dijemput sebagai coach. So pelajar-pelajar kat sana semua respect me and listen to me lah. Tapi bila kat ROW tu, persepsi dia berbeza sikit. Sebab bila antara performer dengan performer akan rasa tak puas hati. Mainly because like, apa benda ni coach, Booker T boss kan, apa benda ni boss, orang baru datang daripada Malaysia, kau nak suruh kita tunduk kat dia. So that thing is there. So orang panggil ni dalam wrestling is backstage hit. Backstage hit ni di mana rakan-rakan sekerja rasa tak puas hati sebab ada orang baru yang diangkat oleh bos sendiri. So benda tu for me dah boleh agak, and it's normal. So terbakar muka, just do what I do. Tak menjejaskan situasi you kat sana? Honestly, dari segi mental dia menjejaskan sikit. Sebab ada rasa down lah bila ke sana nak berkawan, tapi diorang pula jenis yang macam like, you know what, kau bukan level kita, that kind of thing. But for me, my aim is to impress the bosses. Sebab kita dibayar oleh boss to perform a match. So I don't care about orang lain punya tanggapan. For me, as long as the boss is happy with me, dia akan panggil saya lebih kerap, dia akan book saya in better storylines. I'll be a hero there lah, sebab boss dah suka kan. So for me, kita tolak tepi yang negatif tu, focus on the benefits that I'll get from doing what I do. Yang dapat komen positif adalah bila tengok image yang dibawa, ada songkitnya menggambarkan Malaysia. So apa tujuan asal untuk bawa songkit semua dengan silat dia? So even before saya ke US, zaman dulu bila start wrestling, memang my character is Nusantara Prince. Nusantara Prince ni memang pakai tajak, pakai jaket semua sekian. Tapi bila bawa image tu kat Malaysia, dia tak, sambutannya kurang sikit. Sebab dia biasa dah. Sebab orang Malaysia tengok benda ni dah standard. Pergi Singapore sama juga standard, because we have Malays there. And then go to Philippines, dia orang jagon sikit sebab dia orang find out yang songkit ni
Dekat sana pun ada sokit, dekat Siam pun ada sokit, Myanmar pun ada sokit. So everyone has their art yang Nusantara art lah. So diorang rasa impress sebab ada persamaan, walaupun design asalnya berbeza, tapi asas seni tu sama, the Nusantara art. So they were impressed with it. Tapi because of that, I changed my image to something else, which is more brutal, metal, that kind of thing. Tapi bila I was called by Booker T to wrestle in US, memang for me, without a doubt, I tahu yang I want to represent my culture. Sebabnya one of the most important thing in this world today is representing culture. Sebabnya if you watch in Hollywood TV today, I don't think there's ever a character that is Malay. So walaupun saya ni Eurasian, saya berdarah campuran, ada Portugese, Filipin, ada British and Malay. I choose Malay because I know dekat Hollywood dah ada Pan Asian, kat Hollywood dah ada Pinoy, kat Hollywood dah ada Portugese, sekian semua. But bila sebut the Malay race, diorang tak tahu macam tu. So that's the reason why I choose to bawa watak pahlawan Melayu. So when they see that apa benda ni, so when I tell them it's actually the culture of the Malay warrior, baru diorang macam so they find out more about our culture. And at the same time, anak-anak muda kita yang tengok saya kat TV kat sana akan rasa bangga dengan identiti dia sendiri, and they want to emulate. Benda tu akan mengangkat balik budaya kita. Okay, ini natural. Biasalah sebagai peminat gusti mesti ada fantasi. Macam saya pun, kalau satu hari saya jadi penggusti, keluar entrance dengan pakaian saya kan. Okay, the moment nak keluar entrance first time dekat ROW tu, apa perasaan dia? Dengan represent as a small duta of Malaysia macam tu, apa perasaan keseluruhan dia? Honestly for me, macam saya cakap, nervous tu dah ada, tapi I have my ways to control my feeling lah. I have my ways to control my nervous feeling. Tapi bila kat entrance, right before the entrance tu, my main focus is to get into character, which is Nusantara Prince. So memang every time my music hits, bunyi seruling tu semua, I will be backstage. My mindset will be Nusantara Prince. I get to my character, and once I come out, it's my character. It's not Ais anymore, it's Shaukat. So nothing much. There's not much pressure. There's not much rasa takut ke apa. At that point, I was just thinking of trying my best to be in character. So yang paling best of course dapat special message daripada Undertaker. So actually you memang selalu communicate dengan mereka ke? Not really. Macam I communicate mostly dengan Tom Pritchard, dengan Booker T, because they are my sifus, my mentor. Tapi bila orang-orang macam Booker T dengan Pritchard kenal you, this will connect you to more bigger people. So benda ni lah yang it's very important when bila kita diiktiraf oleh Booker T, kita diiktiraf oleh Tom Pritchard, ada wrestlers start to respect you, ada legends start to look at you. Boleh tak last kali soalan saya, kita expect anything untuk you dalam masa depan ni, dalam setahun dua ni, apa lagi yang kita boleh lihat? Saya akan maintain keluar dekat USTV melalui ROW, sebabnya my arrangement with them is ongoing, di mana setiap 3 bulan saya akan fly down there, shoot more episodes, fly back to Malaysia. So benda tu dah tetap. And then at the same time, ada ura-ura lah yang macam ada banyak company tengah merisik saya untuk perform kat sana. So besides ROW, you might see other companies call me, and insyaAllah one day, who knows, like the big leagues might even look at me. Oh last, saya terlupa, macam mana harapan Shaukat untuk dekat Malaysia sendiri, publicity daripada pihak media untuk bantu you berkembang? Ada apa-apa yang you nak sampaikan? I feel like media is one, number two is also the audience in general lah. Banyak orang suka bandingkan wrestling dengan MMA, wrestling ni fake, wrestling ni berlakon, Tapi that's the thing, a lot of them tak faham yang memang kita tak pernah pun say that we fight for real. We tak pernah pun market ourselves as fighters, because we are all performers. Even Booker T himself, ayat dia cakap, you wrestlers are performers, you wrestlers are actors. Kita ni semua pelakon doing our own stunts. You guys have to give us a chance. You might kalau korang suka WWE, just try to come and watch Impact Wrestling, because when you watch us live, baru korang akan buka mata and see that we are actually fine and on the same level as them. Okay, kami dari Harimau Malaya doakan semoga berjaya, terus harumkan nama Malaysia, Shaukat. Thank you.